श्यामपद छाया तवे दया ओ कबे आमी पाई बाबा श्यामपद छाया तवे ओ गलावंत के तांजलि वैष्णवानि काटे गलावंत के तांजलि ओ दंते तीन कोरी दड़ा इवने सपाटे दंते ओ कावे शीत कन्या मोरे करिए न दया कवे कांदिया कांदिया जनो इव दुख जामो कांदिया कांदिया जनो ओ कांदिया कांदिया जनो इव दुख जामो कांदिया 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 जनो इव दुख जामो कांदिया कांदिया जनो संसार अनलत मांगिवो विश्रामो संसार ओ सुनिया हमार दुख वैष्णव ठाकुर सुनिया हमार दुख अमलागी कृष्ण आवे दिवन प्रचुर अमला ओ वे श्री चैतन्य मोरे करिवे न दया करे वैष्णवेर आवेदने विष्णु दया मोहे वैष्णवे आवेदने ओ एन पामर प्रति हावे न सदय हर प्रति ओ विनोदे निवेदनो वैष्णव चरणे विनोदे निवेदनो कृपा करी संगे तेरिया किंचने कृपा कर ओ कावे शीत कन्या मोरे करिवे न दया कावे शीत कन्या मोरे ओ कावे आमी पाई बाबा श्यामपद छाया तवे
रास्ता एक ওই সাইডে চলে ওই সাইডে और रास्ता আছে हरे कृष्ण हरे कृष्ण अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमो। तात वृंदावन ध्यान परमानंद वर्धनम कालिंदी जलकल्लि संगीत मारुत सेवितम नाना पुष्पलता बंदस्य मंडिताम कोटि सूर्य समभासं विमुक्त शततरंग कहि। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ओम वृंदै तुलसी देवै प्रियै केशवस्य कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वांगी अस्मदीय गुरुपाद पद्म नित्य नीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टतर श्रीमद भक्ति वेदांत तीर्थ गोस्वामी पूज्यपाद भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी चरणे शतकोटि दंडवत प्रणाम। तत्पश्चात नित्य नीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टतर श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी नित्य नीला प्रविष्ट भक्ति वेदांत बामन गोस्वामी चरणे शत सहस्र कोटि दंडवत प्रणाम। तत्पश्चात पूज्यपाद भक्ति वेदांत 1 नम्बर गोविंद गोस्वामी महाराज पूज्यपाद भक्ति वेदांत 2 नम्बर गोविंद गोस्वामी महाराज पूज्यपाद भक्ति वेदांत नाथ सिंह महाराज एवं समस्त ब्राह्मण वैष्णवी और गौर भक्तबृंद सबाइके आमार सश्रद्ध प्रणाम निवेदन। गुरु वैष्णवদের आनुगत्ये परिक्रमा करते करते আমরা যে স্থানে উপস্থিত হইতি এই স্থানের নাম হচ্ছে চক্রেশ্বর মহাদেব বা চক্রেশ্বর মহাদেব। আবার এখানে হচ্ছে সনাতন গোস্বামী ভজন কুটি। আমরা সেই স্থানে এসেছি। এখন এই পরিক্রমা আসার পরে আপনারা এখানকার অনেক কথা শুনেছেন। এক জিনিস বারবার শুনতে ভালো লাগে না, একটু পরিবর্তন করে দিতে হয়, মানে একটু ভাগবতের কথা আপনাদের এর সঙ্গে যুক্ত করতে হয়, মানে যেটা ভাগবতের ঘটনা এখানে আছে। এখন আপনারা শুনেছেন, অনেকদিন ধরে শুনে আসছেন ভগবান ওই করে অমূল্যকে বাঁ হাতে করে গিরিরাজ ধারণ করেছিল, এসব শুনেছেন। এখন এই যে মানসী গঙ্গা, গঙ্গা এখানে কেন আসলো? গঙ্গার কি দরকার ছিল? চিন্তামণি প্রকার সদমহসু কল্প বৃক্ষ লক্ষাপিত সুরবি পালন্তম সংসলকি সেব্য মান্যম গোবিন্দমাদি পুরুষং তমং ভজামি। চিন্তামণি তিনি চিন্তা করেছেন, তিনি গঙ্গা এনেছেন। গঙ্গাটাকে এখান থেকে এসে ওই গোমুখ থেকে এসে হরিদ্বার হয়ে এখান থেকে সোজা উত্তরপ্রদেশ থেকে হয়ে বেরিয়ে কাশী হয়ে বেরিয়ে চলে নবদ্বীপ হয়ে চলে গেছেন। কিন্তু মাঝে যে মাঝখানে যে ব্রজমণ্ডল, এ ব্রজমে যমুনা এসেছে,
চিন্তামণি প্রকর তিনি চিন্তা করছেন গঙ্গাও কেটে আনতে হবে। সেজন্য পিতামাতাকে বলেছিল এক সময়, তোমরা সবসময় কেড়ে বসে আছো, এটা ধাম দর্শন করো। তখন বলে, হ্যাঁ বাবা তুমি ঠিক বলেছি, আমরা ধাম দর্শন করবো। ঠিক করলো যে আমরা ওই গঙ্গা যেখানে আছে সেখানে যে আমরা যে দর্শন করব, আমরা হরিদ্বারে যাব, বিভিন্ন জায়গায় যাব। ভগবান কিন্তু সেই, আমরা সবসময় নারদকে দোষ দিই, নারদ এটা বলে এটা বলে, এর সময় চোরকে চুরি করতে বলে আর ঘর এলাকা সাবধান হতে বলে, কিন্তু ভগবানও তাই। এদের মনে ইচ্ছা জাগিয়ে দিল, জাগিয়ে দিয়ে তখন বলছে, না না না, এই ব্রজ ছেড়ে কোথাও যেতে হবে না, এই ব্রজে ছেড়ে যেতে হবে না, এই ব্রজেই তো, এখানেই তো ডাকলে গঙ্গা আসে। মানে তার ইচ্ছা গঙ্গাকে এখানে আনবে। তাই এই যে গড়ালি দিয়ে এখানে যখন আঘাত করলো গিরিরাজের উপরে, সাথে সাথে গঙ্গা এখানে প্রবিষ্ট হলো। ভগবানের মানস গঙ্গা, তাহলে সেটা মানসী গঙ্গা। এই যে মানসী গঙ্গা আসলে এখান থেকে গঙ্গা প্রবাহিত হচ্ছে, এখান থেকে আর গোপিনীরা যেতে পারছে না। এখন এই যে গোপিনীরা যাবে এখান থেকে, কৃষ্ণ তখন মায়া, ওই যে বললাম, মানে তার ইচ্ছায় সবকিছু হয়। তিনি এখন এই নৌকো পারাপার করার জন্য মাঝি সেজে এখানে বসে আছে একটা ভাঙা নৌকো নিয়ে। এখন সবাইকে এখান থেকে পার করে দিচ্ছে। তারা কোথায় যাবে? ভাগুরী ঋষির যজ্ঞে। আমরা সেখানে পরে যাব। ভাগুরী ঋষি, আমরা যখন বৃন্দাবন পরিক্রমা করব, তাই ভাগুরী ঋষির যজ্ঞতেই এরা সমস্ত গোপিনীরা দধি, দুগ্ধ, ক্ষীর, ছানা, মাখন এসব নিয়ে যাবে। এখন পার হতে হতে এখানে, আর পারের মালিক কি? সে ভগবান। শুধু এই গঙ্গার পারের নয়, ভবতরী, সে তরী আমরা যেটা হাবুডুবু খাচ্ছি সেই তরী পার করার দ্বারা মালিক হচ্ছেন তিনি। তা তিনি এখানে ব্রজবাসীতে পার করে দিচ্ছেন, লীলার ক্ষেত্রে এখানে পার করাবে। ঠিক মাঝখানে যখন নিয়ে গেছে তখন টলমল করছে নৌকাটা, টলমল করছে মানে এবার পড়ে যাবে। রাধারানী ভয়ে ছুটে এসে গোবিন্দকে একটু পাজিয়ে জড়িয়ে ধরেছে। গোবিন্দ হাসছেন, কারণ ইচ্ছা মা, তিনি ইচ্ছা করেছেন এরকম ধরনের তিনি লীলা করবেন। তাই এই জন্য এখান থেকে পার করতে পারঙ্গ, এখানে ঘাটটার নাম হচ্ছে পারঙ্গ ঘাট। এই যে চক্রেশ্বর মহাদেব, আমরা এখানে মহাদেবের কথা অনেক শুনেছি। মথুরা 4 মহাদেব, পিপিলেশ্বর, গোকর্ণেশ্বর, রঙ্গেশ্বর, ভূতেশ্বর। আবার বৃন্দাবনে এলাম, বৃন্দাবনে গোপীশ্বর, বনখণ্ডী মহাদেব, এদেরকে দর্শন করলাম। আবার যখন আমরা গোবর্ধন এসেছি, এসে এই যেখানে আসলাম চক্রেশ্বর মহাদেব এবং চাকলেশ্বর মহাদেব, দুটোর একটু ভিন্ন ভিন্ন সিদ্ধান্ত আছে। যখন নাকি গিরিরাজ ধারণ করেছিল, আমি গিরিরাজ ধারণের কথা যাব না, কারণ আমি ধরেছিল কি না ধরেছিল আমি তো দেখিনি, গ্রন্থে শুনেছি। মহারাজরা বলেছেন, ওনার সিনিয়র মহারাজ ওনারা সব বলেছেন, ওদের কথা এখন শুনে বিশ্বাস করে নি। এবার এই যে গিরিরাজ ধারণ করেছে কিসের জন্য? ইন্দ্র বর্ষণ করছে, 1 সপ্তাহ ধরে জল দিচ্ছে, জল দিয়ে সব ভাসিয়ে দিচ্ছে। ভাসিয়ে দেওয়ার পরে দেখছে যে না, কোন রকম থেকে এই গোপ গোপিনীদের কোন রকম গাভীদের তো কোনো ক্ষতি করা যাচ্ছে না, তাহলে পাটাকে ভাঙতে হবে। তাহলে পাটটাকে ভাঙতে গেলে কি করতে হবে? বজ্র ফেলতে হবে। এখন ইন্দ্র সেখানে বজ্র ক্ষেপণ করতে শুরু করে দিল। আর বজ্র যখন ক্ষেপণ করতে শুরু করবে, তখন যে কৃষ্ণের ভগবানের লীলার পুষ্টির জন্য যে এখানে পাহারাদার হয়েছেন, তিনি দেখলেন আমার ভগবানের লীলার মধ্যে থেকে ব্যাঘাত সৃষ্টি করছে, ওই বজ্র ভেঙে পাহাড়টাকে ভেঙে গিরিরাজটাকে পর্বতটাকে ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা করছে। সঙ্গে সঙ্গে ত্রিশূলটা নিয়ে এমন ঘুরিয়ে দিল, চক্রের মতো ঘুরতে থাকলো। তাহলে চাকলেশ্বর মহাদেব এই বজ্রকে প্রতিহত করলো। আবার এখানে আছে সিদ্ধান্তে আছে সুদর্শন চক্র, সেই চক্র দিয়ে এটাকে দিয়েছিলেন। কিন্তু কথা হচ্ছে এই যে মানে ভগবান তো জীবকে সৃষ্টি করছেন, আবার ভগবান কি জীবকে কি সব শেষ করে দিচ্ছেন? ওই যে বৃষ্টি হলে বজ্র পড়লে বজ্রের ঘাতে তার মতো অনেকে মারা যায়, তাতে কি ভগবান মেরে দিল? ভগবান কি মারে? ভগবান কাউকে মারে না। তাহলে এটা কারা? এই বজ্র ফেলে কে? এই বজ্র হচ্ছে একটা ঘটনা, আপনার ভাগবতের কথায় যেতে হবে। মরিচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত, কেতু, ভিগু, নারদ, দক্ষ, যোগ, দক্ষ, এরা যে বশিষ্ঠ, এরা যে 10 পুত্র ছিল। তো মরিচি ঋষির পুত্র ছিল কশ্যপ, পূর্ণিমা।
কশ্যপের 13টি স্ত্রী ছিল। তা 13টি স্ত্রীর মধ্যে দিতি অদিতি, দিতির গর্ভে দানবরা, অদিতির গর্ভে সমস্ত দেবতারা। এখন এই দেবতাদের হাতে দানব নিহত হয়েছে, ভগবানের হাতে দিতির ছেলে নিহত হয়েছে, মানে বধ হয়েছে। তখন থেকে দিতির একটা রাগ কার উপরে, যে ভগবান সৃষ্টি করলেন, স্বর্গ রাজ্যকে দিয়ে দিলেন ইন্দ্রকে, তো ইন্দ্রকে দিয়ে দিলেন, তাহলে পক্ষপাতিত্ব করছে, আমার সন্তানদের সব মেরে দিচ্ছে, আর এই ইন্দ্রকে রাজা করে দিয়েছে। আমি ওই ইন্দ্রকে বধ করবো, মনে মনে একটা কল্পনা করলো, কারণ ওটা তো আমার সতীনের পুত্র, ও তো আমার পুত্র নয়, তাহলে ওকে বধ করবো। তখন এই কশ্যপ ঋষিকে খুব সেবা যত্ন করতে শুরু করলো। কশ্যপ ঋষিকে সেবা যত্ন করার পরে, বেশ কিছুদিন সেবা যত্ন করার পরে কশ্যপ ঋষি বলছে, দিতি তোমার সেবায় আমি খুব সন্তুষ্ট হয়েছি, তুমি আমার কাছে বর চাও। শুনছে ঋষি, বর আমাকে বর দেবেন? তাহলে আমাকে এই বর দিন যে আমার একটি সন্তান আপনি দিন, আর সেই সন্তানের হাতে ইন্দ্র বধ হবে। কশ্যপ ঋষি অবাক হয়ে গেলেন, একই আমি নারীর মোহে পড়ে আমি এখানে কথা দিলাম বর দেবো, আর সে বর ছেড়ে কি যে ওর গর্ভে এমন একটি সন্তান হবে, সেই সন্তান ইন্দ্রকে বধ করবে? অসম্ভব। যেখানে ভগবান সেই ইন্দ্রকে স্থানে বসিয়েছে, আর আমি তার বধ করার জন্য সন্তান উৎপন্ন করবে? বলছে আমি কথা দিয়েছি, কথা রাখতে হবে। তখন বলে, দেখো দিদি, হ্যাঁ আমি তোমার সন্তান তোমার গর্ভে আসবে, সে সন্তান ইন্দ্রকে বধ করতে পারবে, কিন্তু তোমাকে একটা পয়ব্রত ব্রত নিতে হবে। পয়ব্রত ব্রত, এই পয়ব্রত ব্রত কি? সন্ধ্যার সময় এলে চুলে থাকবে না, কোনো জল পান করবে না, কোনো খাদ্য ভক্ষণ করবে না, বিছানায় শয়ন করবে না, আসলা বলে জল খাবে না, অশৌচ অবস্থা থাকবে না, সপ্ত শুদ্ধ সূচি থাকতে হবে, দুগ্ধ ভক্ষণ করতে হবে। তারপর তুমি এই ব্রত করার পরে তুমি সন্তান পাবে, আর সেই সন্তান প্রসব হলে ইন্দ্রকে বধ করতে পারবে। খুব খুশি হলো দিতি, যে ঋষি আমার বর দিয়েছে, কশ্যপ ঋষির বর, এ তো বিফলে যাবে না। এই বর নিয়েই খুব আনন্দ। এখন এই যে সঙ্গে সাথে সবাই যখন আছে, সবাইকে বলছে আমি ব্রত নিয়েছি, আমি এর মধ্যে থাকবো না, আমি ব্রত পালন করব। কিন্তু সর্বঘাটের কাঁটালি কলা, সে কে? সে নারদ। এই নারদ শুনে দেখলো যে ইন্দ্র এখন গেছে রাজসভায়। ইন্দ্রের রাজসভায় যখন গেছে, আপ্যায়ন করছেন দেবর্ষি। তো বলছেন, আপনি কিরকম আছেন দেবর্ষি? বলে, ইন্দ্র আমি তো ভালোই আছি, কিন্তু তুমি তো ভালো নেই। হ্যাঁ, আমি তো ভালোই আছি, স্বর্গের রাজা, কেন ভালো থাকবো না? আমি তো ভালোই আছি সবকিছু নিয়ে। না, আপনার বিমাতা গর্ভে সন্তান ধারণ করেছে, আর সেই সন্তান প্রসব হলে তোমাকে বধ করবে। এটা কশ্যপ ঋষির কাছ থেকে বর নিয়েছে, অর্থাৎ সেই সন্তান প্রসব হলে তুমি বধ হবে। শুনেতে চমকে উঠলেন। চমকে ওঠার পর তখন বলছেন দেবর্ষি নারদ, তাহলে মা কিভাবে ব্রত নিয়েছে? বলে, ব্রত নিয়েছে, ব্রতের কথা কোনো নিয়ম আছে, সেই নিয়মগুলো মেনে চললে উনি যে সন্তান প্রসব করবেন, সেই সন্তানের হাতে তুমি বধ হবে। সবকিছু নারদ বলে দিল। এখন ইন্দ্র খুব বুদ্ধিমান। ইন্দ্র তখন, এই যে ইন্দ্র আছে, ইন্দ্রর নাম নয়, আমাদের যেরকম ভারতের একটা মন্ত্রী আছে প্রধানমন্ত্রী, কিন্তু তার নাম তো আলাদা। তাই ইন্দ্র, এই ইন্দ্রের ষষ্ঠতম ইন্দ্র, এর নাম হচ্ছে মন্ত্রদ্রুম ইন্দ্র। এখন এই কি সিদ্ধান্ত নিল? মা ব্রত নিয়েছেন, তাহলে মা ব্রত নিয়েছে, মাকে এখন সেবা করতে হবে। তাকে ফলমূল এনে দিচ্ছে, দুধ এনেছে। মা, আমি শুনেছি আপনি ব্রত নিয়েছেন, তাই ব্রতের যে কোনো দরকার আমি আপনাকে দেব, আপনি সেবা গ্রহণ করুন। কিন্তু মনে রাগ হলে তো সামনাসামনি বলতে পারে না। হ্যাঁ বাবা তুমি দাও, ফল দুধ যা কিছু জোগাড় সব দিয়ে দিচ্ছেন, ইন্দ্র এনে দিচ্ছেন। কিন্তু সবসময় সুযোগ খুঁজছে মা কখন ব্রত ভ্রষ্ট হয়। এখন এই মায়েদের যা স্বভাব, মানে আপনাদেরও স্বভাব কি, গর্ভে সন্তান হলে একটু টক খেতে ভালোবাসেন না? এখন এই যে প্রসাদ পেয়েছে, প্রসাদ পেয়ে একটু টক পেয়েছে, টকটা নিয়ে খেতে 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 ঘুমিয়ে গেছে। ঘুম তো আর আসেনি, ঘুমটাকে পাঠিয়ে দিয়েছে, ভগবান দিয়েছে। যখন নিদ্রিত হলেন, ওই হাতটাকে সহ্য করলেন না,
মুখটাকে ধুয়ে শৌচ করলেন না। এই অশৌচ অবস্থায় তিনি অশৌচ হয়ে গেলেন। আর অশৌচ অবস্থায় যখন তিনি শয়ন করলেন, ইন্দ্র সুযোগ পেয়ে গেলেন। ইন্দ্র তখন তার গর্ভের মধ্যে গিয়ে প্রবেশ করলো। ইন্দ্র চলে গেল। ইন্দ্র চলে গিয়ে গর্ভের মধ্যে কি দেখছে? একটি সন্তান, খুব সুন্দর একটি সন্তান। ও অস্ত্র দিয়ে সন্তানটা 7টা খণ্ডে খণ্ডিত করলো। 7টা খণ্ডে খণ্ডিত করলো মানে 7 ভাগে কাটলো। কিন্তু 7 ভাগে কাটলে কি হবে? সেই 7টাই বালক হলো। 7টা যখন বালক, আরে একটা কেটে 7টা করলো, 7টাই আবার এরা বালক হয়ে উঠলো। একটা করে আবার একটা করে ধরছে, 8টা 7টা করে কাটছে, মানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র করে ফেলছে, যাতে কোনো শক্তি রাখবে না, যাতে কোনো বলবান হবে না। তাহলে এই 7টা কত হলো? এই 49টা সন্তান গর্ভে জন্ম নিল। ইন্দ্র তখন ভাবছে, আরে এটা তো 49টা হয়ে গেল, সবই তো জীবিত। আমি তো একটার জন্য আমি ভয় পাচ্ছিলাম, একটা শত্রু হলে আমাকে বিনাশ করবে, 49 জন হয়ে গেল, তো শক্তি তো আরো বেশি হয়ে গেল। ইন্দ্রের বুদ্ধিতে করলো। ভগবান কিন্তু তার বুদ্ধিটাকে খণ্ডন করার জন্য চিন্তা করেছে, এই 49টা করলো। এবার যখন আবার খণ্ডন করতে যাচ্ছে, তখন হচ্ছে, দাদা তুমি আমাদের এইভাবে শেষ করতে পারবে না, আর আমাদের এইভাবে শেষ করছো কেন? আমরা যখন এই মায়ার জগতে প্রবেশ করব, আমরা যখন মায়ের থেকে আমরা প্রসব হব, আমরা সবাই তোমার আনুগত্যে চলবো, তোমার সঙ্গে চলবো, তুমি যেরকম চাইবে আমরা সেরকম চলবো। এই যখন বললো, ইন্দ্র বললো, তাহলে তো এরা মতো সহকর্মী হয়ে গেল। ঠিক আছে, তোমরা যদি আমার কথা মতো চলো, আমার আনুগত্যে চলো, আমি তোমাদের অমৃত দান করবো। কারণ অমৃত তো আছে স্বর্গরাজ্যে ইন্দ্রের অধীনে। এখন এই যে প্রসব হচ্ছে, যখন একটা পরিণত সময় হয়ে গেছে, তখন যে প্রসব, এই যে প্রসব থেকে যখন একটা একটা করে হচ্ছে, এই দিতির গর্ভে 1টি 2টি 3টি এই করতে করতে 49টি সন্তান হলো। 49টি সন্তান পরে শেষে ইন্দ্র প্রসব হলো। ইন্দ্র যখন প্রসব হলো, দিতি বলে, ইন্দ্র তুমি? হ্যাঁ মা, আমি তো তোমার গর্ভে প্রবেশ করেছিলাম, আমি তো তোমার গর্ভের সন্তান। কি করে তুমি আমার গর্ভে প্রবেশ করলে? দেখো মা, তুমি যে ব্রত নিয়েছিলে না, ব্রত নিয়েছিলে, সেই পয়ব্রত ব্রত যখন তোমাকে ভ্রষ্ট হয়েছে, যখন অসুচি হয়ে গেছ, আমি সেই সময় প্রবেশ করেছি। আর দিতি কিছু বলতে পারলাম না। এই 49 গুণ নিয়ে সব যে চালিয়ে চলে গেল, এই যে পাল ধরে নিয়ে ইন্দ্র চলে গেল। কি করবে? ওদেরকে অমৃত দান করবে। আগে তো অমৃত দিই, ওরা আমাদের তো সহকর্মী, ওদেরকে আমরা অমৃত দিই বলে নিয়ে সবাইকে অমৃত দিল। অমৃত দিয়ে চিন্তা করছেন, এবার ভগবানের কাছে যেতে হবে। কোথায় যাবেন? গর্ভদশায়ী বিষ্ণু। এই গর্ভদশায়ী বিষ্ণুর গিয়ে মহাশূন্যে যখন তিনি স্তব করছেন, এই স্তব করার পরে যখন ভগবান চোখ মেললেন, বলছেন, ইন্দ্র তুমি কিসের জন্য এত স্তব করছো? ভগবান, আমার এই ভাই 49 জন ভাই, এরা সব আমার কাছে অমৃত পেয়েছে, এদেরকে দেবত্ব দিন। কারণ দেবতা করে দিলে এদের তো একটা করে দায়িত্ব দেবেন, ভগবান দিতে পারবে না, তাছাড়া তো কেউ দিতে পারবে না। আমরা ওই দেবতাদের লাচালাচি করি, লাচ ধরে টানাটানি করি, ওদের কোনো ক্ষমতা নেই। তখন ভগবান হাসতে হাসতে বলছেন, ইন্দ্র তোমার স্বার্থের জন্য তুমি একজন থেকে খণ্ডিত করে 49টি করেছো, আর এই 49 জনকে তো আমি তো দেবতা করে দিতে পারবো না। তোমার কাছে অধিকার আছে, তুমি অমৃত দান করতে পারো, এরা অমর হতে পারে, কিন্তু আমি দেবত্রীতে দিতে পারবো না। যখন বললো, তখন ইন্দ্রের মনটা খারাপ হয়ে গেল, ফিরে আসলো। এরাই হলো ইন্দ্রের সহচর। এরা তো নাম কি হলো? এরা হচ্ছে মারুদগণ। মারুদগণ এরা হচ্ছে ইন্দ্রের সহকর্মী। এরা কি করে? যখন ইন্দ্র মেঘ সৃষ্টি করে, জল বৃষ্টি ঝড় তেমন করে, আর এই 49 গুণ মারুদগণ, এই দানবগুলো তখন এই বজ্র ফেলতে শুরু করে দেয়, দুরুম দারুম দুরুম দারুম করে বলে। এই বজ্র যখন আসে, নিচে এসে কোনো জীব যখন হত্যা হয়, ভগবান তখন দেখলে যে জীবকে ক্ষতি করছে, জীবকে ধ্বংস করছে, ভগবান সুদর্শনকে পাঠিয়ে আবার ওদিকে তাড়া করে, যে দেখবেন ওই বজ্রটা নিচে পড়তে পড়তে আবার কিছুক্ষণ পরে দেখবেন উপরে আওয়াজ হচ্ছে, গুড়ুম 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 করে উপরের দিকে উঠে যাচ্ছে, এরা সব পালিয়ে যায়। তা এই যে এখানে যে মারুদগণ যে এখানে যে বজ্রগুণ করছিল, আমাদের শিব, চক্রেশ্বর শিব, তিনি চক্র দ্বারা প্রতিহত করলো। তারা এখান থেকে সবাই এখানে চলে যেতে বাধ্য হলো। এই জীবকে তিনি পালন করেন। এই জন্য চক্রেশ্বর শিব সনাতন গোস্বামী। এটা
তারপরে অনেক ঘটনা ঘটেছে। দাপর যুগে চক্রেশ্বর শিব ব্রজেন্দ্র নন্দন কৃষ্ণের লীলা পুষ্টির জন্য তিনি সহযোগিতা করেছেন। কিন্তু তারপরে এই বৃন্দাবন বলে এই মানসী গঙ্গা, এই গোবর্ধন বলে কেউ চিনত? কতদিন চলে গেছে? দাপর যুগ 5,500 বছর আগে। চিনল কবে? এখানকার ব্রজবাসীরা খুব ল্যাজ নাড়ে, খুব বড় বড় টিকি নাড়া করা। ব্রজবাসী কোথায় ছিল? ব্রজবাসী কে করলো? ব্রজবাসীরা করতে পেরেছিল। এরা নাকি ভগবানের পার্শ্বদ, ভগবানের লীলাগুলোকে এরা প্রকট করতে পেরেছিল, এরা বৃন্দাবন সৃষ্টি করতে পেরেছিল, এরা মথুরা সৃষ্টি করতে পেরেছিল, এরা যমুনা সৃষ্টি করতে পেরেছিল, এরা গোবর্ধন সৃষ্টি করতে পেরেছিল। যতক্ষণ না পর্যন্ত মহাপ্রভু না এসেছে কেউ কিছু জানে না। তাহলে আজ মহাপ্রভু এসেছেন 5,500 বছর আগে, তা 5,500 বছর দাপর যুগ চলে গেছে। এই 5,000 বছর হচ্ছে অন্ধকারময় জগৎ। আজকের 500 বছরে মহাপ্রভু আসার জন্য আমরা বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ভগবানের প্রকট হওয়ার জন্য বিভিন্ন লীলাকে আমরা শ্রবণ করছি এবং সেই ধাম আমরা দর্শন করছি আর সেই স্মরণ করছি সেই ব্রজেন্দ্র নন্দন নন্দন যে অষ্টবিংশতি দাপর যুগের শেষ ভাগে এসে যিনি নরবধ লীলা করেছেন, সেই নরবধ লীলাগুলো আমরা শ্রবণ করছি। তারপরে যে পরবর্তী আসলেন রূপ সনাতন, যখন আসলেন সনাতন গোস্বামী আমরা প্রথম ভজন করিতে গেছেন, আপনারা দেখেছেন। এই সনাতন গোস্বামীর ইচ্ছে হলো আমি গোবর্ধন পরিক্রমা করব। আমাদের এখন শুরু করিনি গোবর্ধন পরিক্রমা, কাল পরশু বোধহয় হবে সম্ভবত গোবর্ধন পরিক্রমা করব। সনাতন গোস্বামী এই গোবর্ধন পরিক্রমা করতে আসলেন। এই গোবর্ধন পরিক্রমা করছেন, সকাল থেকে বৃদ্ধ মানুষ এই গোবর্ধন পরিক্রমা করতে করতে এখানে এসে বসেছেন। খুব ক্লান্ত শ্লান্ত, গরমেতে খুব কষ্ট পাচ্ছেন। একটা ব্রজবাসী বালক এসে তার গলবস্ত্র দিয়ে অনেকে ছাওয়া করে, রোদে থেকে ছাওয়া করার জন্য ছাওয়া করে দিয়েছেন। আবার সেই বস্ত্রের এক অংশ দিয়ে সনাতন গোস্বামীকে হাওয়া দিচ্ছেন। সনাতন গোস্বামী কি যেন আরাম পাচ্ছেন, মানে যেন এয়ার কন্ডিশন হয়ে গেছে, এরকম যেন আনন্দ পাচ্ছেন। আনন্দ পেতে পেতে বলছে, বাবা তুমি এখানে এত বয়সে গোবর্ধন পরিক্রমা করতে এসেছো? তোমার গোবর্ধন পরিক্রমা করতে হবে না, আমি দেখো তোমাকে এক গোবর্ধন দিচ্ছি, তুমি এই গোবর্ধন পরিক্রমা করলে তোমার গোবর্ধনের ফল হবে। একটা পাথর নিয়ে সেই বালক, তাতে ভগবানের চরণ চিহ্ন আছে, সেখানে নব্বুরের চিহ্ন আছে, সেই পাথরটা নিয়ে সনাতন গোস্বামীর হাতে দিল, বলে বাবা তোমার এই গোবর্ধন পরিক্রমা করতে হবে না, তুমি এটাই পরিক্রমা করলে তুমি এর ফল পাবে। সনাতন গোস্বামী এখানে ভজনকালে ভজন যখন করছিলেন, এই ভজন করার সময়ে এখানে অত্যন্ত মশা, এই মশা কামড়ে থাকতে পারছে না, ভজন করতে পারছে না, সবসময় সারা গায়ে মৌমাছির মতন মশা লাগতো। সিদ্ধান্ত নিলেন না, এখানে ভজন করা যাবে না। আর মশা তো মারবেন না সনাতন গোস্বামী, এখানে ভজন করা যাবে না, আমি বৃন্দাবনে চলে যাব বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সকালবেলায় এক ব্রাহ্মণ বেশি এসেছেন, ব্রাহ্মণ এসে বলছে, বাবা তুমি এখান থেকে মশার কামড়ে চলে যাবে কেন? তুমি এখান থেকে যেও না, আমি বলছি আজ থেকে আর কোনো মশা এখানে থাকবে না। কে এসেছিল? সে ব্রজবালক, সেই দ্বিজ, সে হচ্ছে ভগবান ব্রজেন্দ্র নন্দন। এই ব্রজেন্দ্র নন্দন যখন সে বলল, তারপর ভজন করিয়ে এখানে থাকলেন, আর মশা থাকলো না। পরবর্তীকালে সনাতন গোস্বামী সেই যে গিরিরাজ নিয়ে রাধা দামোদরে রেখেছিলেন, আমরা রাধা দামোদরে গেছিলাম। এই রাধা দামোদরের পরবর্তীকালে সেই গোবর্ধন রাধা দামোদর জয়পুরে চলে গেছেন, রাজস্থানে জয়পুরে চলে গেছেন। এখানে আমরা তার নকল রূপটাকে আমরা এখানে স্মরণ করছি, স্মরণ করছি। আমরা এখানে ধামে এসেছি স্মরণ করতে, সেটা স্মরণ করছি। যাই হোক, এই হচ্ছে সনাতন গোস্বামী। এইভাবে নিষ্কপট তিনি সাধু, এইভাবে ভজন করতেন, ভগবানের ভজন করতেন। এই যে ধাম, ভগবান প্রতিনিয়ত যখন নাকি কোনো ভক্ত কষ্ট পায়, ভক্তের কষ্ট তিনি সহ্য করতে পারেন না। তিনি ছিলেন ভক্তাধীন ভগবান, ভক্তের অধীনে ভগবান। আর আমরা যে ভক্ত, আমরা কি? আমরা হচ্ছে ভগবানের অধীনে ভক্ত। আমরা যে ভগবানের অধীনে ভক্ত, কারণ কি?
বাবা এটা দাও, এটা দাও, ওটা দাও চাইছি। আমরা হচ্ছে সকাম ভক্ত, আমরা নিষ্কাম ভক্ত নয়। তাই এখানে এই যে ঋষি বৈষ্ণব যে মানে ছিলেন, সাধন ভজন করছেন, তারা হচ্ছে নিষ্কাম, তারা নিষ্কাম ভক্ত। তাই নিষ্কামের ভক্তের অধীনে ভগবান, সেই জন্য ভগবানকে বলা হয় আর একটা নাম আছে ভক্তাধীন ভগবান, ভক্তের অধীনে। ওই যে সনাতন গোস্বামী এক সময় রুটি খেতে দিয়েছিলেন না, আপনার গল্প শুনেছেন, রুটি খেতে তখন বলেছিলেন, গোপাল তখন বলেছিলেন, সনাতন তুমি যে চাপাটিটা দিচ্ছ একটু লবণ দিতে পারো না? সনাতন গোস্বামী শুনে তখন কি বললো, আজকের লবণ চাইবে, কালকের মাখন চাইবে, পরশুদিন ঘি চাইবে, তারপর তুমি পরমান্ন চাইবে। না না না, ওসব কিছুই দিতে পারবো না। আমার সাধন ভোজন বাদ দিয়ে তোমার ওই আমি ওই লবণ জোগাড় করতে যাব, ওই লবণ দিতে পারবো না। যা দিচ্ছি খাও, খেতে হয় খাও, না হলে রেখে দাও। দেখুন সনাতন গোস্বামী তো নিজেই জানে আমার গোপাল চাচ্ছে, আরাধ্য দেবতা গোপাল আমার চাচ্ছে, সামান্য লবণ দিতে বলেন না। ভক্তাধীন, ও ভক্তের অধীনে, ভক্ত যা বলবে তাই শুনতে হবে। কিন্তু আমরা কেউ ভক্ত হতে পেরেছি? আমরা তো খুব বড় বড় কথা বলছি, কেউ ভক্ত হতে পারে? আমরা হচ্ছে ভগবানের অধীনে, আমাদের অধীনে ভগবান নেই। তাই ভগবানের লীলাগুলো শ্রবণ করতে হয়। শ্রবণ করতে করতে তার যে প্রেমের আবেগে যে কি ভগবানকে স্মরণ করতে করতে হৃদয়ের মধ্যে যদি ভগবানকে স্থাপন করতে পারি, আর সেই স্থাপন করে আমার যদি সেই তার ভক্তি, সেই যে প্রেমের অশ্রু দুপটা দেখি চার চরণে দিতে পারি ভক্তি করে, তাহলে ভগবান আমাদের কৃপা করবেন। না হলে শুধু অনর্থ, শুধু আশা আওয়াজ যাওয়া, আশা আওয়াজ যাওয়া। এই আসা যাওয়ার মধ্যে থেকে ভগবান হাসেন, ভগবান কৃপা করেন, ভক্তকে কৃপা করেন, কিন্তু সে কৃপা আমরা বুঝতে পারি না। ভক্তের কৃপা পেতে গেলে, ভগবানের স্নেহ পেতে গেলে, ভগবানের সেই সাধন ভজনের মধ্যে শুদ্ধ সূচি সুস্থ রুচি, শুদ্ধ সূচি সুস্থ রুচি, এর চারটে বর্তমান করতে হবে। আমরা যে কিসের মধ্যে আছি? আমরা অর্থের মধ্যে আছি, চারটে লোভের মধ্যে আছি। অর্থের অহংকার, মানে স্বার্থের অহংকার, আমাদের বিদ্যার অহংকার, শিক্ষার অহংকার, আমাদের শক্তির অহংকার, আমাদের রূপের অহংকার, আর আমাদের পরচর্চা পরনিন্দা ছাড়া আমাদের আর কোনো সমালোচনায় সময় পেলে, এই দিদি শুনেছিস ওর বাড়ি এই হয়েছে, নিজের কথাটা বলে না একবার। কারণ পরচর্চা পরনিন্দা এই নিয়ে আমরা ভালো থাকতে পারি। সেই জন্য পরচর্চা পরনিন্দা যখন করব, বৈষ্ণব নিন্দা যখন করব, বৈষ্ণব সান্নিধ্যে যখন থাকবো না, ভগবান কোনোদিনই কৃপা করবে না। সেজন্য এই ভগবানকে ভক্তি করে নিজেকে সমস্ত কিছু বিলিয়ে দিতে হবে ভগবানের চরণে। ভগবানের চরণে সবকিছু সবটা যদি বিলীন দিতে পারা যায়, আর ভগবানকে যদি ডাকা যায়, তিনি হচ্ছেন। সেজন্য এক সময় বলেছিলেন, প্রভু বলেছিলেন, প্রভু কহে কোন বিদ্যা, বিদ্যার মধ্যে সার। রায় কহে কৃষ্ণ ভক্তি ছাড়া বিদ্যা নাই আর। স্বরূপ দামোদর উঠে তখন বলেছিলেন, মহাপ্রভু আমার একটি নিবেদন, এখন এই যে স্কুল কলেজে বিশ্ববিদ্যালয়ে যারা পড়ছে, যারা শিক্ষা পাচ্ছে, বড় বড় সার্টিফিকেট পাচ্ছে, এটা কোন শিক্ষা? জড় বিদ্যা যত মায়ার বৈভব, কৃষ্ণ ভজনে বাধা। আপনার বাংলা থেকে সবাই এসেছেন, কি গরিব মানুষ, বাবা পয়সা নেই, কান্নাকাটি আরম্ভ করেছে, ছিঁড়ে কোটে নিতে হচ্ছে। আমাদের গাবে ধরি নেই, কোটিপতি নেই, চারতলা পাঁচতলা বাড়ি নেই, খুব নাম নেই, খুব বড় ধরে রাজনীতির নেতা নেই। তারা কি এসেছে? আসেনি, তারা আসেনি। জড় বিদ্যা যত মায়ার বৈভব, কৃষ্ণ ভজনে বাধা, তারাই একমাত্র কৃষ্ণ ভজনে বাধা দেবে। আপনি করবেই না তো আপনি করতে যাচ্ছেন, আপনাকে বাধা দেবে। এটাই হচ্ছে তাদের ধর্ম। তার মধ্য থেকে সমস্ত কিছু প্রতিহত করে এই অশুভ সংকেত, অশুভ শক্তিকে আমরা অতিক্রম করে তারপর ভগবানের চরণে আত্মনিবেদন করতে হবে। যদি আত্মনিবেদন না করতে পারি, ভগবান আমাদেরকে কৃপা করবে না। সমস্ত কিছু তারপর চরণে নিবেদনই করতে হবে। বৃন্দাবনবাসী কি, চাক্তেশ্বর মহাদেব কি, সনাতন গোস্বামীর ভজন কুটি কি, বাঞ্ছা কল্পতরুবস্য কৃপা সিন্ধুভ্যেব চ পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ।
कृष्णा। उलू दे उलू उलू। ठीक है बांग्ला बोलबो हिंदी ठीक है दोनों मिक्स चलेगा मुझे पूरा पूरा बांग्ला ठीक है ठीक है हरे कृष्णा আমরা গুরু বৈষ্ণবের অনুগত্যে যে স্থানে উপস্থিত হয়েছে যে স্থানের নাম হলো मानसी गंगा और चक्रेश्वर महादेव और सनातन गोस्वामी भजन कुटी। हम लोगों ने आज परिक्रमा शुरू की कहां से? ठाकुर श्री हरिदेव जी से। ठीक है हरिदेव जी का हमने दर्शन किया वहां पे महाराज जी से बहुत बड़ी कथा सुनी सबको याद है? ठीक है बहुत अच्छी बात। कुछ लोग पूछ रहे थे कि हरिदेव जी की क्या कथा है तो देखो जिस तरह से बज्रनाभ जी ने जो 4 प्रोमिनेंट देव स्थापित किए हैं ब्रज में उनमें मुख्य जो है वृंदावन में हमारे गोविंद देव, मथुरा में हमारे श्री केशव देव, दाऊ जी में बलदेव और वही गोवर्धन में श्री हरिदेव। अब कोई बोले केशव देव जी की कथा बताओ केशव देव जी कहाँ से आए तो भाई वो बज्रनाभ जी से पूछना पड़ेगा उनने कहां से कैसे क्या किया है। तो मूल प्रोमिनेंट देव है हमारे गोस्वामी लोगों ने और जो सीनियर वैष्णव लोगों ने उन्होंने प्रकट किए जो हमारे समक्ष हैं। लेकिन ये निश्चित है ये गिरिराज जी और हरिदेव जी में कोई अंतर नहीं। गिरिराज ही स्वयं एक रूप में हरिदेव जी बने हुए हैं और दूसरे रूप में गिरिराज जी की अवस्था में है। आगे हम लोग गए ब्रह्मकुंड दर्शन किया किसी ने आधे लोगों ने देखा आधे लोगों ने नहीं देखा बता देते हमारे परम गुरुदेव भक्ति वेदांत शील नारायण गोसाई महाराज जी ने उस कुंड का पुनर्उद्धार करवाया था। पहले टूटी अवस्था में था फिर उसका जीर्णोद्धार हुआ। उससे पहले हमने दर्शन किया मनसा देवी जी का। देवी जी का मंदिर है इनका नाम है मनसा देवी। मनसा देवी कोई महामाया नहीं है वो इस ब्रज वृंदावन की योग माया देवी ही मनसा देवी है। और ब्रह्मकुंड पे जब ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण के सखा और बछड़े हरण किए लीला की दृष्टि से, वैसे ब्रह्मा जी का अधिकार नहीं कि वो कृष्ण के सखाओं को स्पर्श भी कर सके। लीला की दृष्टि से जो हुआ ब्रह्म विमोहन लीला हुई उसमें ब्रह्मा जी को लगा कि हमारा कहीं अपराध हो गया है। हमारे जो आदि गुरु हैं ब्रह्मा जी हैं उनके प्रति कभी किसी तरह का नकारात्मक विचार मन में नहीं आना चाहिए। यदि आ गया तो हमारा कल्याण तो दूर रहा कुछ नहीं हो सकता। तो ब्रह्मकुंड पे ब्रह्मा जी आए हैं और अभिषेक हुआ है कृष्ण का अभिषेक हुआ है। उससे जो जल निकला है जल गिरा है उससे जो बना है वो ब्रह्मकुंड है। उसके बाद हम लोग परिक्रमा करते करते आए श्री चक्रेश्वर महादेव। ये चक्रेश्वर महादेव का नाम चक्रेश्वर या चकलेश्वर बोलते हैं आज के समय में। ये क्यों हुआ तो बताइए महाराज जी ने कथा जब इंद्र ने थोड़ी लीला में चल लेते हैं ब्रजवासी बहुत धूमधाम से सज धज रहे हैं गायों को सजा रहे हैं और सभी हंसी खुशी से बड़े बड़े सुंदर सुंदर पकवान बना रहे हैं। कृष्ण ने बाबा से पूछा बाबा बाबा आज घर में क्या है? किसी की शादी है किसी का जन्मदिन है जो आज बढ़िया बढ़िया चीजें बन रही है। तो बाबा बोले कृष्ण पहले तो बाबा ने कहा अरे छोड़ो छोड़ो। मैया से पूछा कृष्ण को बताया नहीं पर बाबा ने ही बताया कि बेटा आज ना इंद्र की पूजा है सभी लोग इंद्र की पूजा करेंगे। तब कृष्ण छोटे से बच्चे पूछते हैं बाबा इंद्र की पूजा क्यों करते हैं हम लोग? इंद्र हमको क्या देते हैं? तो बाबा कहते हैं बेटा इंद्र ना बारिश करते हैं और बारिश करते हैं उससे हमारे जो घासें हरी भरी होती है तो घासें होती है खेती होती है जिससे हमारी गायों को चारा मिलता है और हमको अन्न मिलता है खाने के लिए। बोले अच्छा बाबा ऐसी बात है। तो बोले बाबा जो घास है गाय चरने कहाँ जाती है? बोले गिरिराज पर्वत पे। क्या आपने कभी इंद्र को देखा है? बोले नहीं देखा है। बोले गिरिराज जी को देखा है? बोले हाँ पर्वत को तो देखा है। तो बोले इंद्र ने कभी आपकी बात सुनी? बोले उनसे हमारी कभी बात ही नहीं हुई। तो ठीक है बाबा आप सब लोग हमारे साथ और गिरिराज जी की पूजा करने चलो।
तब बाबा को थोड़ा सा झटका लगा, लेकिन बच्चे की बात माननी पड़ेगी। तब सब ब्रजवासी सारे पकवान लेकर और गिरिराज जी की तलेटी में पहुंच गए। गिरिराज जी को भोग लगाना शुरू हुआ। जैसे गिरिराज जी ने खाना शुरू किया तो वही स्थिति हुई, आनो रे मतलब लाओ रे जितना है सब खा गए गिरिराज जी। अब ब्रजवासी कह रहे हैं कि कृष्ण, हम इंद्र को भोग लगाते थे, वो खाते नहीं थे, हमारा वापस दे देते थे, अब हम लोग क्या खाएंगे? तो कृष्ण कह रहे चिंता मत करो, गिरिराज जी ने जो खाया है ना तुम्हारा उससे ज्यादा ही देंगे। तब उसके बाद जो हम लोग गांव का नाम है ना आन्योर गांव, उसका नाम आनो रे आनो करके इसलिए उसका नाम हुआ आन्योर। तब दूसरी तरफ इंद्र के कुछ अनुचर आए। इंद्र को पता चला कि इंद्र की पूजा नहीं हुई। इंद्र ने कहा देख के आओ क्या हो रहा है वहां। तो इंद्र के अनुचर आए, उन्होंने देखा कि यहाँ तो गिरिराज जी की पूजा हो रही है। उन्होंने जाके इंद्र से बोला, बाबा वो इंद्र, महाराज इंद्र, वहां तो ब्रजवासी उस गिरिराज पर्वत की पूजा कर रहे हैं। बोले अच्छा ऐसी बात है। इंद्र को फिर गुस्सा आया। इंद्र ने बड़े बड़े सामंतक मेघों को आदेश दे दिया कि जाओ और ब्रज में भीषण बारिश करो, मूसलाधार। मूसल जानते हैं आप लोग? गांव में एक धनकुटा होता है, धान या चावल कूटने के लिए, धान कूटने के लिए, कुछ फसल कूटने के लिए, उसको मूसल कहते हैं। इतना मोटा उसका वो होता है वेट, उसको मूसल कहते हैं। इतनी मोटी मोटी धारें मतलब बारिश की गिर रही है। तहसील ठीक है, बुझते? तो अब इतनी मोटी मोटी बारिश हो रही है ब्रज पे। उसी समय अब ब्रज में बारिश हो रही है और ब्रज में एक भी बूंद पानी की नहीं गिर रही है। उस समय गिरिराज धारण हुआ है। भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज जी को उठाया और उसी समय भगवान शिव, हमेशा कृष्ण उनके मूल देव है, कृष्ण भगवान है, उनके आराध्य है। तो कृष्ण की सहायता के लिए भक्त को हमेशा तत्पर रहना चाहिए और वो रहते हैं। इसलिए कहीं कथा लिखी है कि लॉर्ड भगवान शिव ने विष्णु जी से प्रार्थना की और उनका चक्र लेके इस ब्रज की रक्षा की। और कहीं लिखा है कि भगवान शिव ने अपने त्रिशूल को ही चक्र बना दिया, इतनी तीव्र गति से घुमाया कि वो चक्र की भांति हो गया और उसने ब्रज की रक्षा की। ब्रज पे एक बूंद में पानी नहीं गिरा। यहाँ पर चक्रेश्वर महादेव, ये चक्रेश्वर महादेव का नाम इसलिए चक्रेश्वर हुआ, इन्होंने चक्र की तरह अपने त्रिशूल को घुमाया और ब्रजवासियों की रक्षा की। दूसरा स्थान है सनातन गोस्वामी की भजन कुटी। सनातन गोस्वामी ब्रज वृंदावन में रहते थे, उसके बाद कुछ समय गोवर्धन में रहे, इसी स्थान पर रहते थे। प्रतिदिन का उनका नियम था गिरिराज जी की परिक्रमा करना। और गिरिराज जी की परिक्रमा करने में जब असमर्थ हुए तब भगवान कृष्ण ने उनको एक गिरिराज जी की शिला दी, जिससे उन्होंने कहा कि बाबा आप इस पत्थर की गिरिराज जी की शिला के यदि 4 परिक्रमा कर लेंगे तो आपको गिरिराज जी की परिक्रमा का ही फल मिलेगा। तो इस स्थान पर फिर सनातन गोस्वामी जब रहते थे तो उनको ना इस स्थान बहुत सारे मच्छर काटते थे। अब मच्छर काटते थे तो उन्होंने मन में विचार किया कि अब हम यहाँ भजन नहीं करेंगे, दूसरी जगह चले जाएंगे। अब भगवान शिव तो अंतर्यामी सब जानते हैं, सपने में आए और बोले सनातन आपको यहाँ से कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आज से आपको मच्छर परेशान नहीं करेंगे और यहीं रह के भजन करो। तब सनातन गोस्वामी कुछ समय यहाँ रह के भी भजन किए। उसके बाद श्रीमद चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु जब ब्रज वृंदावन में भ्रमण कर रहे थे, आए थे, उस समय इस स्थान पर आके कुछ समय विश्राम किया है। जो हमने मंदिर देखा वहाँ पे महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु का दर्शन है। अब हम लोग आते हैं मानसी गंगा में। मानसी गंगा की 3 कथाएं हैं, महाराज लोगों ने सब बता दी हैं, फिर भी एक बार रिपीट कर लेंगे, 10 मिनट लगेंगे। सब लोग बैठे रहेंगे ना? समझ आ रहा है? बुझते बच्चे? ठीक ठीक है वालो। एक बार जब कृष्ण और गोपियों की लीला चल रही थी, उस समय एक असुर आया जो बैल के रूप में था, मतलब सांड के रूप में था, जिसका नाम था वृषभासुर या अरिष्टासुर। जब वो आया तो गोपियों को और राधा रानी को परेशान करने लगा। तो बचाओ बचाओ जब राधा रानी और गोपियां कह रही हैं तो कृष्ण ने उसका वध कर दिया। अब कृष्ण ने उसको मार दिया तो राधा रानी गुमान करके बैठ गई और गोपियों से कहा राधा रानी ने इस कृष्ण से बात नहीं करना। तब राधा रानी के पास कृष्ण आए
कि राधे हमसे नाराज क्यों हो? तब राधा रानी कहने लगी, तुमने एक वत्स का मतलब बछड़े का वध किया है, इसलिए तुम अपवित्र हो गए हो, तुमको पाप लगा है, तुम हमको स्पर्श नहीं कर सकते। तब कृष्ण ने कहा कि राधे वो तो तुम लोगों को परेशान कर रहा था और वो तो एक असुर था, इसलिए हमने वध किया। तब कृष्ण राधा रानी कहती है, कुछ भी हो, वो एक बछड़े के रूप में था ना, इसलिए आपने उसका वध किया, आपको पाप लगा है, आप हमको स्पर्श नहीं करना। तब राधा रानी पूछती है, कृष्ण पूछते हैं, अच्छा राधे तो हमको क्या करना पड़ेगा? तब राधा रानी कहती है, ऐसा है कृष्ण, तुमको ना जितने भी ब्रह्मांड में जितने भी पृथ्वी पर तीर्थ है, सब तीर्थों में स्नान करना पड़ेगा, तब तुमको इस पाप से मुक्ति मिलेगी। तब कृष्ण ने उसी समय सारे तीर्थों का आह्वान किया और वहां से कल की धारा निकलती हुई आई, जिसको मानसी गंगा कहते हैं, उसमें भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं स्नान किया। ठीक है। उसके बाद दूसरी कथा आती है, एक बार नंद बाबा और यशोदा मैया और सभी ब्रजवासी के मन में विचार आया कि चलो गंगा स्नान के लिए चलते हैं। अब कृष्ण तो अंतर्यामी है, पार ब्रह्म परमेश्वर। कृष्ण समझ गए मन की बात ब्रजवासियों के, तो कहने लगे, बाबा मैया आप लोग कहाँ जाना चाहते हैं? तो सब लोग बोले कि हमें ना गंगा स्नान के लिए जाना है। तो कृष्ण के मन में विचार आया, देखो मन में विचार चल रहा है कि हमारे माता पिता सब कुछ हमसे निकलता है और हमारे माता पिता और संबंधियों को ब्रज से बाहर जाने की क्या जरूरत है गंगा में स्नान करने के लिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने गंगा जी को तुरंत स्मरण किया और उसी समय देखा गंगा देवी अपने वाहन मगरमच्छ पे बैठकर चली आ रही हैं। ब्रजवासियों ने दर्शन करके उनको प्रणाम किया और सभी ब्रजवासियों ने उनको गंगा के रूप में मतलब जल के रूप में उसमें स्नान किया। और तीसरी बात बताते हैं इस मानसी गंगा के बारे में कि उस समय दान घाटी के पास में भागुर ऋषि हवन करते थे, यज्ञ करते थे, और ब्रजवासियों की जो गोपियां और राधा रानी यहाँ से इस पार से उस पार दूध और दही लेके जाती थी। अब एक बार देखा गोपियां इस तट पर आई हैं। इस तट का नाम पारंग घाट है। इस घाट का नाम पारंग घाट है। हम लोगों ने श्रवण किया, बहुत सारे घाट है। वृंदावन में जुगल घाट है, अंधेर घाट है, इमलीतला घाट है, चीर घाट है, केसी घाट है, मथुरा में विश्राम घाट है, बंगाली घाट है, बहुत सारे घाट है। इस घाट का नाम हुआ है पारंग घाट। पार माने पार करना, एक जगह से दूसरी जगह पार करना, इसलिए पारंग घाट इस जगह का नाम है। यहाँ से गोपियां उस पार जाती थी राधा रानी। एक दिन राधा रानी और गोपियां जब इस स्थान पर आई तब देखा कोई नाव नहीं है। देखा कि गंगा के बीच में एक कोई नाव दिखाई दे रही है। अब राधा रानी, हमारे पूज्य बन महाराज जी बहुत सुंदर बोलते हैं यहाँ पर, फिर आवाज दे रहे, ए नाव वाले, ए नाव वाले, आवाज दे रही है गोपियां और राधा रानी। तो कृष्ण बड़े अंगड़ाई लेते हुए मतलब सो रहे थे। देखो ये भी सो रहे थे, इनको नींद आ रही थी लेकिन जग गए। अब सोचो गोपियों की राधा रानी से कृष्ण आवाज से कृष्ण जगे, हमारी आवाज से प्रभु जी जगे। तब कृष्ण ऐसे और आंखें मूंद के लेट गए मानो सो रहे हैं। तभी राधा रानी और गोपियां और तेजी से बुला रही हैं, ओ नाव वाले, ओ नाव वाले। इस प्रकार से जब कृष्ण ने देखा हमें कोई बुला रहा है, कृष्ण उठे और अपनी नाव को लेकर किनारे पर आए। टूटी फूटी नाव और टूटा फूटा बांस से चलाते हैं, इससे आए और गोपियों को राधा रानी को बिठा लिया। और बिठाने से पहले बोला, देखो भाई, जो मोटी गोपी है उसका इतना आना लगेगा, जो पतली है उसका। हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने गोवर्धन अष्टकम में लिखा है बहुत सुंदर, यत्रैव गंगा मनुना विराधा मारोह्य मते तु निम्नो गरो का कृष्णो ही राधा नुगलो बभोसा गोवर्धनो में दिस्ताम अभीष्टम। कि इस प्रकार से जब राधा रानी और गोपियां उस नाव में बैठती है,
जैसे ही नौका चलना शुरू होती है और गंगा के बीच में पहुंचती है, अब नौका डाबंडोल होने लगती है। वो डाबंडोल होती क्या, वो तो कृष्ण कर रहे हैं सर। अब राधा रानी को डर लगता है, तब वो कहते हैं कृष्ण देखो, एक एक पहले जो बात हुई थी कि एक एक करके पार कराऊंगा सबको एक बार में नहीं, जो तब राधा रानी पहले गोपियों को एक एक करके पार करा रहे हैं, उसके बाद राधा रानी का नंबर आया तो राधा रानी बैठ गई है। अब उनके बहुत सारे अलंकार हैं, मोटे मोटे सोने के हार हैं, मोटे मोटे सोने के खड़ुआ हैं हाथों में, पैरों में मोटे मोटे। तो अब राधा रानी को लेके जब बीच गंगा में पहुंचे तब नाव को हिलाने लगे कृष्ण। अब नाव हिल रही है तो राधा रानी डर रही है, ये नाव डूब जाएगी, नाव को संभालो। कृष्ण कह रहे हैं देखो राधे, तुम्हारे जो बहुत सारे आभूषण है ना, इनको उतार के जल्दी से गंगा में फेंक दो वरना नाव डूब जाएगी। राधा रानी जल्दी जल्दी सारे आभूषण उतार दिए और फेंक दिए गंगा में। अब ठीक है, फिर चलने लगे। अब फिर नाव थोड़ी देर में हिलने लगी। राधे, तुम्हारे जो बड़े बड़े जो मतलब जो लहंगे में बहुत सारे जवाहरात लगे हैं ना, ये सब उतारो जल्दी से, तब नाव बचेगी वरना डूब जाएगी। राधा रानी को डर लग रहा है, भाई करे तो करें क्या, अब तो फंस गए, सब कुछ करना ही पड़ेगा। अब कृष्ण के अनुसार राधा रानी सब कुछ कर रही है। इस श्लोक में जो हमने अभी पढ़ा, इसका मतलब बताया विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कि अब राधा और कृष्ण वहां अकेले हैं, राधा रानी डर रही है। देखो डरने की अवस्था में व्यक्ति भूल जाता है कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं उस समय। अब कृष्ण कहते हैं राधे, तुम्हारे पास एक ही उपाय बचता है। क्या उपाय बचता है, हमारे पास आ जाओ। तब राधा रानी कृष्ण को आलिंगन करती हैं और कृष्ण राधा रानी को आलिंगन करते हैं। ये यहाँ की मानसी गंगा की लीला हमने श्रवण किया। ये नौका विहार की लीला भी यहाँ कभी सखाओं के साथ और गोपियों के साथ इस गंगा में होती है। बहुत सुंदर स्थान है। गुरु वैष्णव के अनुगत्य में हम लोगों ने कथाएं श्रवण की। इस स्थान पर आए तो हमारी सबसे प्रार्थना कि हम लोग जहाँ जहाँ जिस स्थान पर जाते हैं उस स्थान पर कुछ ना कुछ परिणाम ही देना चाहिए, जिससे ब्रजवासियों की कृपा हमको और अधिक प्राप्त हो। यही कहकर हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। इससे आगे हम लोग परिक्रमा कीर्तन के साथ सीधा जाएंगे अपने मंदिर में, ठीक है। फिर पीछे घूमते हुए हम लोग मानसी गंगा, जहाँ गिरिराज जी का